Jogging tagamay pero kaon tagdako. Dayon lang. Naka-8K na ta. Abante. Naka 12K na ta. Dayon gyapon ta. 13K lang siguro. Sakto na na eh. Umanasad. So, kato lang guys. 13 km lang ta kay gabi naman. Bugnaw sang hangin. Sakto na guro to. Di na guro ta kansya to. Naka 13 km ta. Padayon lang yapon ta. Ugma pohon. Pero kaon yapon ta daghan.